doveli Adija Selmana ili Amija Seldana, kako god hoćete, iz Tuzle, koji je vodio demonstracije za rezoluciju o genocidu u Srebrenici, da mi objašnjava, pa ne razumete, vi treba da budete protiv toga. Ovi što hoće da kopaju nemaju dušu, jer da imaju dušu, znali bi da ne postoji veći ideal, da ne postoji veća motivacija, nego boriti se za komad zemlje na kojoj smo rođeni. Za komad zemlje na kojoj smo odrasli, za komad zemlje gdje leže kosti svih naših predaka. Da nema većeg ideala nego boriti se za Gornje Nedeljice, za Loznicu, za Drinu, za Savu, za Majevicu, Semberiju, Mačvu, Omaje. Da nema većeg ideala boriti se za Srbiju, za Bosnu i za čitavu našu regiju. Pada noć, hajde da svi izvadimo mobitele, hajde da svi izvadimo svjetiljke, izvadite mobitele, upalite svjetiljke, neka svi oni vide svjetlost danas iz Loznice, svjetlost koja će biti, ako bude potrebe, i u Sarajevu, i u Beogradu, i u Tuzli, i u Bijeljini, Novom Sadu, Nišu, Doboju i svim gradovima regije. Ne damo vam hranu, ne damo vam naše jagode, krompir, luk, ne damo vam. Poštovane dame i gospodo, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vam danas predstavim jednu mladu osobu, a kad kažem mladu osobu, neko ko ima i svijest i mozak i jednostavno je aktivista i reaguje na ove nepravde u kojima živimo. Poznato ime iz Karton revolucije, Adi Selman, dobrodošao. Bolje vas našao. Čast i zadovoljstvo. Hajmo odmah u kost ovako da te pitam, šta to Vučić ima protiv tebe da te spominje po medijima, ti si praktično sada opasnost za državnu sigurnost Srbije? Za tog čovjeka i za taj režim je opasnost svako ko misli normalno, ko misli svojom glavom, znači svako ko ima kapacitet da misli svojom glavom da je čovjek, on je problem za taj režim, a taj režim je sve jednako režim i u Bosni i Hercegovini, jer sve je to isto. Tako da, biti čovjek je sve jednako biti problem takvim ljudima. Ali šta je on tebi toliko zamjerio da je on jednostavno izašao u medije, zabranio vam ulaz u Srbiju, i tebi i Nedimu? Šta se tu dešava? Znate šta je, u suštini šta je najveći problem? Što ti ljudi, ti sistemi nemaju odgovor na zajedništvo. Nemaju odgovor na to kad neko kaže da, evo mi sada, iz Sarajeva, Tuzle, volim Beograd, volim Novi Sad, a vjerujem da oni vole ovo. Vjerujem da svi hoćemo da živimo normalno. Vjerujem da hoćemo da se distanciramo od tih politika koje nas 30 godina, koji su nas prvo pobili, sve redom, onda su nas podijelili i onda su nas počeli krasti. I oni svi savršeno funkcionišu u tom svijetu. Znači, tu nema, kad treba napraviti da se podijele neki budžeti, tenderi, kad treba iskopati državu, oni svi savršeno funkcionišu, a kad treba da živimo normalno, kad treba da vidimo konačno taj autoput, da vidimo tu neku poveznicu između ljudi, tu nas sjeku, tu nas dijele i tu nas opet vraćaju u prošlost koju su oni kreirali i koju su oni izmislili. A ne žele da okrenemo se ka budućnosti. Svaki put kad se neko okrene ka budućnosti, njima je pravo. Nemoj tako, on je ipak na evropskom putu, on je bio nekad radikal. On je bio, ali ja mislim da se on drastično promijenio. To isto ja sada pričam ovu priču, a za 20 godina pričam drugu priču. Pa, ali on ipak ima podršku većine u Srbiji.
Isto kao što ovi naši imaju podršku većine ovdje, a ta većina jako upitna, jer koliko ja vidim, 100.000 ljudi je na slavi. Koliko ja vidim, mislim, ko su onda ti ljudi? Ja imam zvanične informacije da preko 20, nije prešlo 23.000, on je čak... Po informeru, oni su brojali. Jer ono što sam gledao, postoji sada novi način brojanja. Koliko po kvadratnom metru može stati ljudi? I onda je izvjesni Vučićević to nama demonstrirao kako se to broji. Znači, na jedan kvadrat može stati 1,7. Po toj nekoj logici nema logike da je bilo preko 27,6. Mi smo došli do informacije da je tu njemu pomogao ministar Vulin, ne znam, pošto taj čovjek ima mogućnost da bude više osoba odjednom. On priča sam sa sobom, on vrši gestikulaciju, on je u jednom trenutku bio na protestima, u drugom trenutku je brojio taj protest. Namiguje čito vrijeme, imam osjećaj da on nešto medijima hoće da ono klinšareti. Multipraktike čovjek, tako da to je u suštini on mu vjerovatno pomaže, to je taj sistem. I baš mu teško nekad... Je to moderno sad, možda neki srpski trend? Pa vjero, ali znaš kako ja kontam da mu sve teže pariraju ovi naši. Tako ni ovi naši nisu puno bolji, tako da mu sve te vidjeli smo ovog našeg ministra sigurnosti što od plate od 2.000 ima 10-15 kuća i to, tako da ljudi su sposobni, to je pointa. Ja sam to ponavljao više puta ovdje, u trenutku mislim kolegica Emela Burđević na Kliksu ga je pitala kako on sa, ne znam, 40 i kusur godina ima milionske sume nekretnina. Kaže, nisam ja od juče. Pa, moj adi... Štedio. Tako. I kaže, sve od plate, nikad kredita digo nije. Jo, koliko je dobro ruši takve ljude. Ali šta ljepše. Ali pazi, to je atak opet na srpski ili bošnjački narod. On je prva stvar koja je bila kad je ulazio u onu stancu ili instituciju gdje su ga već privodili, on kaže, on se bori još uvijek za srpski narod. Pa što tom srpskom narodu nije dijelio te pare? Ja bi se borio za eskimski narod, dok sam od tog naroda dobio kuća, on misli tako. Razlikuje se samo njegov interes srpskog naroda. Njegov interes je da od srpskog naroda dobije kuća, automobile, pare, a interes srpskog naroda, ja mislim više da ima šta pojest, popit, gdje živit i možda otputovati na neki gođe. Hajde ti meni sad reci, pošto si aktivista, pošto si neko ko je u masama, radit ćemo se još jednom na ovaj tvoj predivni govor u Loznici, stvarno ponosan sam na tebe, bez imalo sarkazma, bez ovo je stvarno fantastična stvar. Da li taj narod je svjestan uopšte, generalno, da nama više zastupnici naroda ne trebaju, da je to pase priča, da li je to konačno doprlo i do onog tamo neđe remote Srbina, Bošnjaka ili Hrvata i da li je konačno shvatio da su nas dobro napravili budalama, 50 godina nas pljačkaju, ubijaju, razvaljuju ovo što ti kažeš. Kakve situacije na terenu? Proces nije završen, ali definitivno da se prave ogromni pomaci, definitivno da smo mi, kad kažem mi, ta normalna priča, ljudska priča u velikoj ofanzivi naspram njihove destruktivne. Da oni više nemaju ideje šta da izmisle kako bi nas dodatno podijelili, posvađali, ljudi su shvatili, ljudi kontaju, druže, ti nam govoriš kako je, ne znam, Srbima problem neki Bošnjaci ili Bošnjacima Srbi, a vamo nam kopaš litijum i hoćeš da nas otjeraš odavde. Vamo nam pada nasrećnica na glavu, vamo nam pada kamenolom na glavu, vamo nam djeca odoše u Sloveniju, Njemačku, odoše svugdje. I ti nam pričaš kako je problem ako se ovaj zove ovako ili ovaj onako. Mislim... Ja ne bi sada da bilo šta prejudiciram, ali imam neki osjećaj da njega puno više, ja sad ne znam je li to tako, ali ti mi sad ispravi. Ja mislim da taj njegov interes za taj litijum, pošto je prvi put izašao i onaj gospodin Brnabić, ja se izvinjavam,
i založili su se za eksploataciju litijuma, iako ne postoji ni jedna zemlja na planeti koja odobrava taj litijum. Čak imamo informacije da uslijed djelovanja Rio Tinta u Papua Novoj Gvineji došlo je do građanskog rata. Preko 20.000 ljudi je žrtvovano da bi se taj litijum eksploatisao u toj državi. I to nikom ništa ne govori. Izađe predsjednik jedne države i kaže da će to biti sve po najvećim standardima eksploatisano, da će to biti sve ok. Da li mu se može vjerovati ili on možda ima neki lični interes tu, što ja ne mogu nikako da zamislim, jer ipak on je ipak, njemu je srpstvo ispred svega. Ako ćemo odbiljno pričati, svi ljudi su fakat pijuni tih nekih velikih kompanija i mi često kažemo evo, ako Njemačka i Češka imaju najveće rezerve litijuma, hajde vi iskopajte, eto vama ta ekonomski prosperitet, pa ćemo mi malo poslije. Nama je u sjeveroistočnoj Bosni dovoljan i ugalj da mi proizvedemo struju koja nama treba, svejedno ne proizvodimo električne automobila, gorivo ćemo uvoziti. Eto, nama je dovoljan taj ugalj, mi ćemo se, ako treba i mazati po licu, ako treba popćemo ga nekad ako imamo problema sa stomakom i mi smo s ugljem na ti. A evo, nek litijum ide nekom drugom ako je tako dobar, pa ako mi vidimo stvarno da on tako dobar, ali nešto mislim da nije, jer čim nama daju priliku na uštrb sebe, mislim... Ja imam osjećaj da ti kočiš ekonomski razvoj. Vjerovatno, mislim da ta 2 do 3% rudne rente nam stvarno, mi bi, ja mislim, od tih para mogli potvoriti, ja mislim, jedan hipermarket. 3 grana, pa ja kažem, može u Banovićima 3 grana. A hajmo jedan veliki, a ne bude sve na troje. Odmah 3. Ja sam, brate, za konstitutivnost naroda, ja sam pustao sve. Mi smo da se svi ujedno. Aha, sve ujedno. Znači, ti nisi legalista. Pa et, malo. Znači, nije tu. Dobro, ja samo pitam, moje da pitam, tvoje da govoriš, da imamo se ljuti odmah. Tako je. Ulazimo, znači, u sferu rudarenja. Prije par emisija smo imali, izašli smo na teren, malo smo pogledali kako to izgleda u Bosni i Hercegovini, da se ne držimo samo Srbije, pošto ona sad trenutno u fokusu regiona i jako nas interesuje kako će situacija tamo dešavati, jer mi smo sistem spojenih posuda i vratit ćemo se još jedan put na to šta sve možemo očekivati, ali hajde da pogledamo šta se to dešava u Varešu. Sumnjamo li tu da bi mogao kakav belaj da nastupi? Pa, Vareš... Ne znamo, ali jer zašto kažemo ne znamo? Zato što nemamo nikakvih dokaza još uvijek, ali... Pa ako govorimo o Varešu, mislim Vareš što se tiče rudarenja je najbolji primjer poraza Bosne i Hercegovine. Najbolji primjer slabosti naših institucija i najbolji primjer kako neko sa strane može da dođe i isto onim nekim u srednjem vijeku da kaže ovo je sad malo moja zemlja i sad ćemo mi malo da radimo što hoćemo, a vi tu šutite i trpite. Kako pokaza Zuber, meni je puna kapa više da jednostavno se sklanjamo. Šta raditi, jer mislim da ovdje postoji jako puno edukovanog svijeta, ovdje se skupila ekipa koja je internacionalno prošla svijet, evo konkretno moje društvo, ja, sve su to ljudi koji su, evo ti konkretno, osvješćeni ljudi, visoko edukovani. Šta treba da uradimo po tvojom mišljenju da bismo se suprotstavili tim kuljama? Moramo biti samo još više hrabri, jer da smo krenuli pružati otpor jesmo. I već im sad otežavamo situaciju. I već sad više nismo onaj narod koji stoji i govori pa hajde, Bože, samo nek ne puca. Već se oni dobro bore da opstanu ovdje. Svi oni, već lagano i Ustavni sud presuđuje, oni prekrše to poslije, pa opet izmisle neku svoju. Ali već krećemo da pružamo otpor i to je dobro. Ja sam optimista, zato što gledajte, nama ne preostaje ništa drugo nego da budemo optimisti. Nemoj me persirat, molim te. Dobro. Ja sam Dino i završene priče. Nama ne preostaje ništa drugo nego da budemo optimisti, jer u ovom trenutku mi smo stjerani do zida. Kad kažem mi kao narod, bez obzira kako se zvali sve te gluposti, mi smo stjerani do zida. I mi ako ne budemo optimisti, ako ne kažemo, pa makar i slijepi optimisti,
idemo korak naprijed. A korak naprijed znači otpor, mi smo gotovi. Jer ako oni završe posao u Vareš kako su krenuli, ako oni dođu rudnik litijuma na Majevicu, ako oni nam uzmu dolinu rijeke Plive, planinu Ozren, ako nam uzmu našu Neretvu, ako nam uzmu u Unusu nedavno isto htjeli uzeti, ako nam uzmu sve to, mi više nemamo ni vode, ni zraka, ni hrane. I to je borba o kojoj će se ovisiti naši životi u narednih 5 godina. Ako mi ne budemo optimisti da možemo i moramo, jer nemamo gdje nazad, mi smo izgubljeni. I ja mislim da ide to. Ide. Korak po korak ide. Izvini, ali teško je u društvu u kojeg te 30 godina uče kako ne može, da mi odjednom preko noći kažemo kako može. Teško je u društvu koje te 30 godina dijeli, koji ti govori da se ne vredi bod, kad upališ televizor, znači katastrofa. Teško je u društvu koje je obrazovni sistem te 30 godina uči sve nebitno, da ti znaš nabrati sve faraone u Egiptu, a onda mjesec dana pred izbore te uče kako se glasa. Znači, mi smo jedina država na svijetu kojim se mjesec dana pred izbore emituje video, glasate na izborima tako što popunite kvadratić ispred... Znači, to je katastrofa. I u takvoj državi nije tako lako očekivati da mi preko noći kažemo, hvala, idemo se boriti. Ali preko noći se dešavaju promjene. I to ne samo za Rude, za Vareš, za to. Evo, svjedoci smo mi, evo danas snimamo ovaj podcast, a prije nekoliko dana od snimanja ovog podcasta su u Tuzli po prvi put skupilo 3000 učenika da kažu nećemo da plaćamo mjesečnu kartu 150 maraka da bi došli do škole. To nije bilo zabilježeno u prethodnih 30 godina. Nevjerovatno. Zamislite, 150 maraka učenik iz prigradskog naselja ili iz neke opštine u blizini Tuzle plaća kartu da bi došao na fakultet. To znači da rudar iz Mramora, rudar iz nekog mora dati gotovo 300 maraka da bi njegovo dijete se školovalo. Uporedo s tim, Skupština Tuzlanskog kantona prije 2 dana mijenja zakon i povećavaju sebi plate za 2000 maraka. Znači, za 2000 maraka povećavaju sve plate dok ti rudari daju da im se djeca školuju. I ljudi sve više postaju svjesni, jer ovaj sistem da bi funkcionisao, da bi oni mogli rudari to, sistem mora biti koruptivan. Da bi sistem bio koruptivan, ti ljudi moraju vladati. Onog trenutka kad mi srušimo nacionalizam, korupciju, rušimo i te rude. A rude, to kopanje je samo naš kraj. A naš kraj dolazi tako što se čitav sistem ruši. Tako što se ruši zdravstvo, ruši obrazovanje, ruši školstvo, ruši sve. Tako da moramo biti optimisti, ne smijemo odustati od Bosne i Hercegovine, a patriotizam se pokazuje tako što ćemo se boriti da ovaj sistem profunkcioniše, da zakon koji stoji bude i u praksi. To je najveći patriotizam. Patriotizam puškama i to je prošlo, to je zaboravljeno, to je prošlo. Patriotizam mozgom ide, a da bi se izborili mozgom moramo imati možda i mnogo više, mislim, možda je to pogrešno što kažem, a možda i mnogo više hrabrosti nego kad smo trebali da se borimo svi zajedno, nebitno u kojem ratu puškom. Jer tad se boriš za sebe, a kad se boriš mozgom, boriš se protiv čitavog sistema, a taj sistem ti udara i na porodicu, i na djecu, i na egzistenciju, i na sve ostalo. Tako da trebamo biti hrabri. Jesi li imao nekad upravo, ja te ne želim prekidati jer vidim da sa Žanom pričaš o tome i pričaš stvarno predivne stvari. Bojiš li se nekad za svoju sigurnost jer udaraš u kapital, a danas je kapital nešto što je tim korporacijama svetinja. Oni ništa drugo i ne znaju osim kapitala. Ne bojimo se zato što oni nam idu da uzmu život. A neko ko ti ide da uzme život, ti ne može 2 puta prijeti da ti uzme život. Znači, hoćemo li mi na ovom putu, hoće li neko sad doći, ne znam, uzeti, izbos nas nožem, postaviti bombu. Ili ćemo za 10 godina umrijeti od tog rudnika litijuma, kakva je razlika. Bolje umrijeti ko časno. Svejedno ćemo otići. Ali s druge strane, mislimo i vjerujemo i znamo da smo ih jači. Ne mi kao pokret, nego svi mi. I da su oni nas boje i da je ta šuplja priča da nam mogu nešto uraditi. Kome su šta uradili? Jako je važno i to da ljudi znaju. Nemojte se babati, koga se bojimo? Jel, kad je zadnji put neko nešto nastradao? Neće. Zato što su oni su svi kukavice. Jer samo kukavice mogu krast
od srednjoškolaca i studenata. Samo kukavice mogu penzioneru koji je izgradio ovu državu dat 500 maraka penzije i da mi, evo, ja nedavno gledam u jednom supermarketu, dedo jedva nalazi pare da plati ono mlijeko u kesci, ono mlijeko, vjerovatno je to najjeftinije. I da mi sad kažemo prema takvim ljudima, ja se bojim šta će mi on reći, pa hajde evo, hajde svi našake i nek nas, kako se zove, evo ja prvi potpisujem gdje trebam potpisati. Ali neće, i ljudi trebaju biti svjesni, neće, oni treba nas da se boje i nek nas se boje i trebamo gurati. I još jedna jako važna stvar. U Drugom svjetskom ratu antifašistički pokret na početku imao 2 do 3 hiljade boraca. Na kraju je završio da 2-3 više miliona. Znači, svaki mali čovjek i mali korak koji uradi bitan je jer on održava plamen borbe, a taj plamen borbe niko nikad ne zna kad se može zapaliti. I ne postoji sistem na svijetu, znači Osmanska imperija, nemam pojma ni ja, Rimsko carstvo, jedna Jugoslavija, druga Jugoslavija, ništa nije trajalo vječno. Čak ono što je dobro nije trajalo vječno, a pogotovo ono što je loše, a ovo je loše i neće trajati vječno. Ali mi biramo, hoće li to za narednih 10 godina, hoćemo li biti ko Haiti, to je jedna mala država gore koja totalno više nema sistema, apsolutno, znači nemaju ljudi uopšte sistem, znači sto ko... Obezglavljeni. Ili ćemo biti ko Ruanda? Da li ti sebe vidiš u društvu kao Haiti? Da li smo mi na mentalnom nivou tih ljudi da nismo u stanju da organizujemo sebi život kao što hoće da nam predstave? Ili da li je vrijeme da konačno počnemo da sarađujemo, da počnemo da radimo u vlastitom interesu i da prekinemo s tim nacionalizmom i da prekinemo sa pljačkom, da po meni ovdje su recepti vrlo jednostavni. Reci mi, po tebi, mislim da jedini instrument koji bi satirao njih u čošak je strah od sankcija. Kakve bi to trebale biti sankcije, recimo, za nekoga koga uhvatiš sa prstima u tegli meda, da bi onog tamo 3., 6. ili 8. pošto se nakotilo te stoke, da bi malo on rekao, pa nije više baš onako preporučljivo da se krade toliko. Šta bi ti predložio da se uradi? Da 2 kafe sedmično umjesto u kafiću zamijenimo nekim aktivizmom, protestima i slično. Evo, u Tuzli su studenti, srednjoškolci, 1 kafu zamijenili, izašli i dobit će, krenuo se rješavati problem. Sad samo treba istrajati. Znači, to je 1 kafa. Danas neću otići na kafu, izaću, evo, na neki pritisak. I to je rješenje, jer onog trenutka kad se krene sprovoditi zakon, dolazi do rješenja. I onda krenu padat, krenu se hapsiti, u najgorem slučaju krenu ispunjavati uslove. Tako da, toliko jednostavno napraviti promjenu, toliko jednostavno. Oni kad vide više od 30 ljudi da se okupilo, oni odmah sve završavaju. Zamislite sad da se stvori takva kultura, da ljudi kažu, ba nećeš više, dosta je više. Oni su samo činovnici u službi naroda, jer nikako naroda shvati da oni nisu bilo kakvom povlaštenom položaju, ne dijele oni pare, nego to su državne pare. Mi moramo prvo da raščlanimo, jer mislim da mnogi ljudi ne razumiju šta je budžet u suštini. Budžet se puni od sredstava prikupljenih od poreskih obveznika. Poreski obveznici su oni koji svoju krv, znoj, trud ulažu i plaćaju da bi jednostavno taj budžet se stvorio. Ja nikad budžet ne bi zvao budžetom, ja bi ga zvao parama budžetskih korisnika, jel? Hajmo ovako, jel postoji, evo šta ti misliš, jel postoji srednja škola, gimnazija u bilo kojem gradu, uđe profesor i kaže, dobar dan djeco, danas učimo sljedeću lekciju. Vi kada odete u prodavnicu i kupite sebi nešto od 10 maraka, vi 17% dajete u budžet, automatski. Vaša mama i tata kad rade na poslu 60% od svoje plate daju budžet. Yes. Da bi taj budžet mogao vama osigurati da funkcioniše vam grijanje, voda, struja, da funkcioniše obrazovanje, zdravstvo, da vi ne morate čekati 3, 4, 5, 6 mjeseci na red za doktora, nego da dođete odmah. Da vi ovo, da političar i tako da.
Ako se to ne dešava, vi dajete svoje pare na pogrešan način i imate pravo da tražite da se vaše pare vrate i na bolji način koriste. Ne postoji ta lekcija u školu. Nema. A što nema? Da djeca, ljudi ne bi bili svjesni što oni radi. A da nekom sad ili dođe profesor ili nastavnik i da kaže, a vidite ovih 1000 maraka. Sad dajte mi 600 maraka. Svako bi rekao, druže, pa što 600 maraka ti dam, mislim, normalno. Pa daš svaki dan državi. Jasno. To je pojenta. Nemamo svijesti. I zato kažem, nije lako da se ta svijest vrati, ali ta svijest dolazi. I to je prednost. I to je, i pitao si me, Haiti, kad smo spomenuli, mi smo na raskrsnici sad. Da li ćemo reći, ne može se ništa promijeniti i pustiti i da oni opet nastave ovako i da mi spadnemo ko Haiti, da postanemo rudarska kolonija, da postanemo ko tamo neki Kongo ili neke tako države koji su 5. 10. koji po dolar Bangladeš to, ili ćemo ustati i postati, ovo opet mi pada na pamet ko Ruanda. Ruanda je država koja je iste godine kad i mi imala genocid. Ruanda je država u kojoj Messi više ne igra za Pariz, u kojoj Paris Saint-Germain, fudbalski klub Mbappe i oni nose naljepnice Visit Ruanda. Znači, od države koja je imala građanski rat, postali su država koja je najprosperitetnija država Afrike. Znaš ti da postoje još uvijek prilikom postoje stranice vlada raznih država evropskih, svjetskih, koje kada se opredjeliš da putuješ na određenu destinaciju, daju savjete da li je sigurno putovati u tu zemlju ili nije. I da preko 70% zapadnoevropskih država još uvijek ima ogromne rezerve kada se treba putovati u Bosnu i Hercegovinu. I to jako govori šta se ovdje radi, znači preko 50. Znači ti ljudi koji nas vode, em nam šalju loš imidž u svijet, em nas pljačkaju, em se enormno bogati, em nas tjeraju siromaštvo, em tu djecu koja jednostavno moraju da traže perspektivu, što je sasvim normalno, tjeraju iz ove države. Istirali su više ljudi nego što je u ratu opustošeno. Napravili su jedan drugi vrstu genocida. Ja mislim da jedini put da se ovo zaustavi aktivizam, jedini put ovo što ti radiš, jedini put uvezivanje na svim mogućim nivoima, nema nazad. Jer ako popustimo, neće nas biti. Tu je rješenje. Samo se trebamo bolje organizovati i rast svaki dan. Svako u svom smislu. Reci mi, ajde malo još o tvojim projektima. Reci mi šta se desilo na Prokoškom jezeru. Šta se tamo dešavalo? Prokoško jezero, spomenuli smo Vareš. Prokoško jezero je novi poraz države Bosne i Hercegovine i patriotizma po navodnim znacima. Znači, Prokoško jezero 2004. godine se proglašava spomenikom prirode. U tom zakonu se zabranjuje gradnja, naravno, bilo čega, tu se zaštićena u području, bla, bla, bla. Zona. Od tada do danas u tom zaštićenom području je naraslo preko 300 ilegalnih objekata. Šta, Bošnjo došao iz Klepu? Došle patriote, lijepo Ljiljana Reveru i kažu, idemo mi vodu sa izvora preusmjeriti u naše patriotske šolje. A vodu iz šolja idemo preusmjeriti u jezero. Jezero nestaje. Ili malo čudno miriše. Ali nestaje. Oni u tim ilegalnim vikendicama otvaraju ilegalne apartmane, ilegalne restorane u kojima radi ilegalni radnici i sve to fino naplaćuju. Jezero nestaje, država kolabirala. To ko Kolumbija neka, brate, dragi. Apsolutno ne. Znači, ti dođeš u neku zonu gdje je sve ilegalno, tamo sve nema poreza, nema ništa, sve divno, krasno, radi se što se hoće. Mi dolazimo na Prokoško jezero, sad, najbolje od svega, ispred Prokoškog jezera ima rampa. Ja. I kod te rampe stoje uposlenici javnog komunalnog preduzeća, Ščona se zove, tako, to je rijeka jedna lokalna, pa dobili. I oni gazduju time. Znači, njihov jedini zadatak. Znam života, jedini ti zadatak u životu da sprovodiš zakon o spomeniku prirode
I ti to ne radiš, ali dalje imaš rampu. To isto sad da mi vodimo podcast, a ne snima kamera. Eto, to ono, totalno nebitno. I mi dolazimo i njima kažemo, dobar dan, da li vidite preko 300 ilegalnih objekata? Gdje? Da, nismo... Još jače, prije toga zovemo šume Srednjobosanskog kantona i kažemo im, dobar dan, otvorili smo katastar. U katastru nema ni jedne parcele oko, vaše su parcele i nema ni jednog objekta oko Prokuškog jezera. U praksi vam je neko izgradio na parcelama vašim preko 300 objekata. Možete li, molim vas, izaći na teren i vidjeti kakvi su to objekti. Što se dešava? Neko vam je na zemlji vašo, pa ne možemo, i mi kažemo, super, ako ne možete, postoji kakva mogućnost da i nama odredite parcelu da i mi napravimo vikendicu. Kad mogu oni, hajmo mi napraviti vikend. Pa, ne znaš, ali kaj zatvori slušalcu. Dolazimo mi na Prokuško jezero i kažemo, ok, objekti, postoji li šansa samo da one cijevi, kako se zove, što usmjeravaju, znači, vodu umjesto u jezero, znači, od sada smo bez jezera, samo da isklonite, jer to je smeće. To je smeće, znači, neko je ta cijeve smeće, nije, pa ne postoji, i mi krenemo to da sklonimo, ljudi nam sastavi krivičnu prijavu. Vama krivičnu prijavu? Nama krivična prijava. A ništa njima. I oni misle da će njime prestrašiti. Da će vas obustaviti borbu. Oni misle, mislim, to je cimanje. Znači, mi ćemo dobiti krivičnu prijavu, najvjerovatnije, mislim, već sad da mi izuzeli predmet, ide taj proces i nama valja sad se godinu, 2, 3 ko kriminalcima nekim borit, jer nećemo možda dobiti uvjerenje da smo, ne kažem, dobijamo prijetnju zatvorom zato što smo ukazali na kriminal i pritom ništa ne uradili. I mi ćemo u toj borbi pobijediti, ali oni misle da ćemo se mi povući. Jer cimat će nas godinu, 2, 3 da mi idemo po sudovima i dokazujemo, znači, već je krivično djelo da ovu čašu sad razbijem nego to što sam uradio. Jer ova čaša je tvoja, imaš vlasni, ovo tvoje jer je u studiju ovom. A ovo ne postoji. I to je poraz države. I to su te patriote u stvari. Nama su i dok smo mi bili na Prokuškom govorili dirate nas, a ne dirate Dodika, mi smo branili ovu državu. Znači, to je ta priča. Mi smo branili ovu državu i mi možemo od države raditi šta hoćemo. A od kog si je branio od vanzemaljaca pa da imaš pravo uništiti jezero ili nešto drugo. U stvari ti si je branio da bi je sutra opljačkao jer tu nema države. Na Prokuškom jezeru nema države. Znači, na Prokuškom jezeru se događa veća agresija na državu nego bilo koja agresija jer tu nestaje ti država, fizički ti nestaje. Znači, ne postoji država. Zato sam rekao Kolumbija, znači to su praktično neke tamo udaljene remote mjesta gdje se radi stvari koje apsolutno nisu u skladu sa zakonom, gdje država apsolutno nema dodira s tim ljudima, ne plaća se porez. A znaš što je problem, što država ima, to je suština, što država ima kako to sve vikendice lokalnih, ti paja, pa ja, zato neće da ruše. Misliš za načelnik Funjice, ne znam šta se gore dešava, misliš za načelnik Funjice, nema gore vikendice. To je u tome, i pazi ovo, i onda kad se dogode poplave, nedavno, Jablanica, Kiseljak, Funjica, i kad ti vodotoci, to sve što su oni uništili i stavili u svoje kanalizacije, se sravna sve sa zemljom, kad se dogode odroni, kad se dogodi sve, pa eto, možemo li dobiti pomoć, pa eto, tugujemo za kućom, a oni su to sve izazvali svojom nefunkcionalnošću, svojim zato što poremete te tokove, što poremete, oni su to uradili. I onda kad te priroda opomene, nikom ništa. Juče gledam 80 miliona je sakupljeno sredstava iz raznih mogućih izvora za tragediju koja se desila u Jablanici. Za 80 miliona, ja mislim, u Jablancu čitavu bi mogli napraviti, je li tako? Koji je tvoj komentar na to? Znaš šta se tamo dešava? Otišao sam da vidim. Ono je stvarno kataklizma i stvarno mi je žao tih ljudi, pogotovo žrtava. Da li misliš da će tih 80 miliona dopreti u prave ruke i šta se čeka?
činjenica je da neće, činjenica je da nije. A po meni još gori problem, ja kažem opet, sve materijalno će se obnoviti, a po meni još veći problem je što, evo, prošlo je sigurno mjeseci od tragedije, još uvijek niko nije odgovarao za tu tragediju. I to je nekako se normalno. to, apsolutno se ne spominje ta osoba. To je poraz društva. Pa u čemu je fol? To je poraz te naše svijesti. Pa evo, u čemu je fol po tebi? Ja te pitam, šta je, zašto apsolutno u medijima? Pa jer su mediji toliko korumpirane da ne smiju to da istražuju? Pa mediji još nekako i govori. Problem je što prvo mi kao narod ušli smo, to je ta raskrsnica o kojom govori, ušli smo u posljednji stadij. A posljednji stadij znači kada se kao ljudska bića počnete prilagođavati na loše. Pa kad vam kažu, ne znam, ne radi aparat za liječenje karcinoma, pa ti kažeš, haj nema veze u neku drugu državu, pa nema, ne znam, hrane na kliničkom centru, pa doneseš od kuće. Tako i Jablanici. Kad se padne kamenolom i ubije ljude, mi kažemo, hajde Bože moj, neće nas, ja živim u Tuzli, nemam iznad sebe nikako brdo, neće mene šuti, dobre, znači prilagođavam se na loše dok ne dođe i po mene. A kad dođe po mene na neki drugi način, onda se niko drugi neće moći pobuniti. Naš problem je što smo se počeli prilagođavati na loše, to je posljednji vid, posljednja brana koja nas dijeli ljudska bića od životinje. Životinje kad uđu u kavez, kad zatvori životinju u zoološki vrt pa ju baciš, nešto ona će, haj daj da jedem. A čovjek bi trebao da kaže, druže, zatvorio si me ovdje, hoću da se pobunim, ne da budem ovdje, hoću da budem slobodan. Mi smo sad na razini da postanemo životinje ili da postanemo ljudi. A postaćemo ljudi onog trenutka kad mene i u Tuzli i u Banja Luci, svem boli Jablanica. Kad me bole ti ljudi koji su poginuli zato što se nekom levatu dozvolilo da ima kamenolom ljudima iznad glave, da on to kopa i da to sve padne na glavu i da kukavice iz ministarstva, iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona ne smiju to da tretiraju, da kukavice iz federalne vlade ne smiju da ih pritisnu, da kukavice iz federalnog ministarstva i da kukavice smo svi mi koji ne smiju mi čažu za jetkima, koji ne smijemo to da ukažemo i koji gledamo, a licimjerni smo kad gledamo Novi Sad i kad kažemo svaka čast Srbija, puna podrška to, a šutimo za Jablanicu. Zato što znamo da onog trenutka kad se pobunimo za Jablanicu može nam neko pokucat na vrati i reći što ti pričaš, još malo krošaka da te propustimo. A kad govorimo o Novom Sadu, boli nas briga jer je to neka druga država. Zato smo kukavice. I onog trenutka kad se mi pobunimo i kad kažemo tom levatu, druže, sad ćeš lijepo ići u zatvor, i svi vi što ga štiti ti ćete u zatvor, onda će nam postati bolje. A da bi se to uradilo, moramo malo izaći iz zone komfora. Moramo biti spremni da taj levat kaže što ti pričaš, hajde tišina tamo, da mu mi kajemo, hajde sad ti tišina, kontaš, moramo biti spremni. A ne samo da licimjerno govorimo, bravo Novi Sad, svaka čast, bravo Hrvatska, odličan bojkot, bravo ovo, svaka čast, braća naš, ovo ono, a mi, to je razlika. U tom je razlika. A ne kontamo da će to doći po nas, da neće nam možda kamenolom pas na glavu, možda će nama u Sarajevo klizište Strebevića sad pas na glavu, ili će nam sutra neki aparat neće raditi, ili će prekosutra neki pijani mamin, tatin, sin nas pokupiti na pješačkom prijelazu, ko što je pokupio 2 studentice Sević, ili će nam ovo, ili će nam 5. 10. doći, ili će u najgorem slučaju nam doći taj glupi Rudi koji će nam zagaditi vodu, pa ćemo mi lijepo se napiti vode i umrijeti. Hop, i dobiti, ne do Bog, neku bolest, to je to. Ali to treba da skontamo. U tom je fazon. Ti si intelektualac, ti si misleća osoba, ti si neko ko je odlučio da podigne glas i plaćaš i cijenu za to. Ja ću samo spomenuti u neformalnom razgovoru prije nego što smo krenuli sa podcastom, ispričao sam mi kako su te sad opet srpske vlasti tretirale na granici. Možeš li to, molim te, još jedan put pojasniti i da li to je zapamćeno u 21. vijeku? Prije toga govorit ću na ovu jednu tvoju konstataciju, kažeš plaćamo cijenu za ovo sve, ali živimo nagradu. Jer ne znaju ljudi, oni koji se ne bore za pravdu, koji kad legnu naveče
da rezimiraju svoj dan, da se pogledaju u ogledalo, ne znaju kakva je nagrada, kakav je let. Kad, ne znam, pogledamo naš video iz Loznice, kad pogledamo naš video s Prokoškog jezera. Jesi ponosan na sebe? Pa to je najveća nagrada i to otkloni bilo koju teškoću. Kad mi znamo, evo, prije 4 godine, da smo uspjeli inicirati da se, mislim, to je mala inicijativa, da se u Domu zdravlja Tuzla nabavi mamograf i da žene mogu da se pregledaju. I kad mi znamo da smo možda nečiju majku, nenu, sestru, baku, spasili da ne umri, to je najveća nagrada, to daje životu smisao. Jer šta je smisao života? Smisao života da imam pare, materijalno. Daj da, mislim, auto kako god da kupim, treje mi 5 dana i 6. dan ko da ga nisam ni kupio. I to je najveća nagrada. A da se vratimo na Srbiju, evo opet, to kad nas, tipa nedavno smo prelazili granicu i nekih 2 sata smo zadržani, pretresali su nas, skidali su nas gole, bukvalno, ispitivali gdje smo, šta idemo, pretresali, vozili. To 21. vijek i odnos vlasti prema ljudima koji su slobodumni. Zašto? Zato što si jednostavno, vraćamo se još jednom na taj maestralan nastup tvoj u Loznici. Evo imaju ljudi mogućnost da pogledaju na internetu. Šta je tebe vlast u Srbiji, kako se zove, zamjerila? Zamjerila mi je što smo im uzeli oružje, što smo ih razoružali, a njihovo oružje je da kažu mrzite se, ne volite se, ubijat ćemo vas opet. I onda mi kažemo u Srbiji idemo se borimo i za Sarajevo i za Beograd, idemo da budemo zajedno, idemo ljudi da jedemo istu zrak, vodu i hranu. Idemo da samo dajte da normalno živimo. I onda im uzmeš oružje, oni ne mogu više reći, oni više reći, opet će zaratiti. Ne mogu oni više zajedno sa svojim kolegama, sve je to isto u Sarajevo, on njemu nabaci, proizvodimo dronove, ovaj kaže, mi ćemo vas, a onda mi kažemo, ko će vam ba voziti te dronove? Jel mi iz Loznice, Tuzle, Sarajevo, ko će vam voziti pa? Više nas je otišlo iz Srbije i iz Bosne nego u bilo kojem ratu, i u Prvom, Drugom svjetskom i ovom našem zadnjem ratu, više nas je otišlo. I mi sada uzimamo puške i da mi ko pucamo na ove, oni ko pucaju na nas, a sve to da bi njima sačuvali funkciju, hoće malo sutra. Mi to kad kažemo, to njih zaboli i onda ti stave rampu, onda te terorišu i na kraju opet šta mogu te jedino pustiti. Da. Jer šta mogu naći u tom pretresu? Šučmorasna su vremena, svašta oni mogu, vidiš ove batinaše, vidiš ove huligane. Otučamo se. Čitav život treniramo karate. Dobro, znamo se mi fajtat, nije to problem, nego poenta je da su to sve neprijatnosti koje čovjek ne može da shvati, da smo tako nisko pali, da bi elementarno dostojanstvo i zdrav razum sačuvao, mora se tući s nekim. Tako je, ali opet u toj tući, kažem, navikneš u nekom trenutku, postaneš svjestan. Znaš kako, postaneš svjestan, evo, blizu Sarajeva je planina Treskavica i ona ima prelijepa jezera. Da bi došao do tih jezera, ne možeš sjeti u autu i tek tako, moraš se malo iscimat, moraš hodat, moraš to. Da bi došao do nekog velikog rezultata, moraš se malo iscimat, moraš hodati, moraš dati svom životu smisao. Ako je to da će oni nas pretresat, pa bujrom. Ako je to da nam neće dati da idemo u Srbiju, pa bujrom. Nek nam ne ćemo iz Zagreba. Ali nećemo odustati, to je najvažnije. Nikad se nećemo. Nas gledaju ovdje. Sad nas gleda, ja mislim, najmanje jedno 100-200 hiljada ljudi u Srbiji koji će ovo isto da proprate. Tako. Sutra će biti, ne znam, više. Smisao je da borba nestaje. To je najvažnije. Ne radimo ništa na štetu nekoga, nego pokušavamo da jednostavno prenesemo jednu plementu poruku da jednostavno da ne želimo mržnju, ne želimo nacionalizam, ne želimo da nas iskorištavaju, da imamo svoj mozak, da možemo da se organizujemo, možemo da živimo i da sve ono što nam 50 godina ovdje serviraju je laž. Tako, i da ne treba odustati. Kad nam kažu što ćeš balan u Beograd, idi leti Sarajeva, Zagreba, nije problem. Volim ja i Sarajevo i Zagreb, ali neće nam oni određivati možemo li mi ući u Beograd. I evo, na kraju smo uspjeli probiti tu barijeru zabrana i krenemo 3 sata ranije, svjesni da će nas pretresati, ali ćemo otići namjerno, Prokoško jezero namjerno ćemo istrati.
I nema nam ništa jače da kad neko kaže, sad, kad neko pomisli, tad ćemo vam krivičnu prijavu, vi ćete odustati, sve to nećemo nikad, odustat ćemo nikad. Eto, to je to. To je poenta. I onda ide pobjeda. Reci mi koliko još vidiš istomišljenika i ljudi koji su spremni da se upuste u borbu kao ti u Bosni i Hercegovini i kakav je odnos sa regionalnim organizacijama, da li je to uvezano, da li postoji podrška, jer mislim da je ovo globalan projekt, da je ovo regionalno ili da kažem globalno. Mi imamo iste probleme. Dolazi nam balkansko proljeće, možemo tako da kažemo. Pa mislim, ne u bukvalnom smislu kao što je u arapskim državama, ali sve je povezano. Jer isti problem tišti studenta u Srbiji, studenta u Bosni i Hercegovini. Isti režim, mislim, između Dodika, Vučića i ovih, kako se zove, u federaciji, nema neke velike razlike, sve je to isto. I zato se zajedno moramo boriti. I zato zajedno se sve više uvezujemo, jer oni nas drže podijeljene tako što se mrzimo. Onog trenutka kad se mi ujedinimo, mi smo zajedno. Tako da, bitno je samo da se ne odustane i sad je stvar u organizaciji. Nas ima, evo ovaj podcast prati nekoliko stotina hiljada ljudi. Naše društvene mreže, mi imamo 270.000 pratilaca. Ljudi postoje, ljudi nas svaki dan zaustavljaju, ljudi hoće da se okrenu u budućnosti. Sad je samo pitanje kako da se organizujemo i kako da idemo naprijed. I treba da budemo svjesni da se ništa ne dešava preko noći, ali ništa nije ni vječno. Evo, u Srbiji je prije 1.5 godina bilo nemoguće zamisliti ovu situaciju koja se sada dešava, ovakav bunt i otpor naroda. U Bosni i Hercegovini je bilo prije 2 godine nemoguće zamisliti bilo kakav intelektualni otpor. Stvari idu naprijed, stvari se dešavaju. Ali sporo. Sporo, presporo, ali opet se vraćamo onoj maloj varnici. Nikad ne znamo u kojem momentu će ta varnica buknut i krenut. Ali treba da je održavamo i da damo sve što je do nas. Ako i ne uspijemo, evo najgori scenario, ako ne uspijemo, ne možeš ne uspjeti. Ako ne uspijemo, barem znamo na kojoj smo strani u historiji bili. Pa barem znamo da smo uradili ono što je bilo do nas. Roza Luksemburg kaže i ove bitke koje smo izgubili su dokaz da smo se borili. Tako je. Ali nema teorije da ih izgubimo. Pa nema teorije, jači smo. Ma to je to. Mlađi smo, pametniji smo, energičniji smo, inteligentniji smo. Bravo. To su 4 stvari koje su na našoj strani. Oni imaju samo moć. Ljudi, i to je to. Pa evo, nek se pripreme jer imam osjećaj da neke stvari neće više biti kao prije, jer nije ovo više stvar patriotizma, nije ovo više stvar nekog hira, ovo je stvar zdravog razuma i jednostavno želje da se živi civilizovano, jer nismo mi neki izopćeni dio svijeta koji treba da živi neke posebne živote. Nas, mi imamo visokog predstavnika, mi smo kolonija praktično. Tako hoćemo da pričamo o tome. Mi smo ekonomska, politička, intelektualna, jednostavno baš kolonija. Jer i mene stid da pričam. Ne slažeš se kad ovo apsolutno, i to se vraćamo. Svi su patriote, a mi imamo tog visokog predsjednika koji kaže hop, ne valja ustav, hop, ne valja ovo, hop, ne valja ovo. Zamisli njegove hrabrosti da na dan izbora mijenja izborna pravila. Znači na dan izbora on mijenja koliko njega to interesuje. A za neku informaciju našim gledalcima, to je jedna promiskuitetna osoba. Ja sam malo rešerširao njega. To je čovjek koji je bio optužen za ne znam, pogodovao je određenim kompanijama u Njemačkoj za ne znam, da prodaje određene pesticide koji se ispostavili da su otrovni, pa su ga preko noći sklonili. Čovjek koji je javno učestvovao na mitinzima neonacista. Čovjek koji odjednom se pojavi u Bosni i Hercegovini i treba da bude autoritet. Sad će neki reći kako mi ovdje, ne znam, narušavamo funkciju, kako se zove,
visokog predstavnika, ali nije ni njegovo maslo za Ramazana. Znaš kako ja gledam iskrenost nekog. Ok, tebe postavi na funkciju da nam dovedeš vladavinu prava, evropske integracije, da nas usmjeriš u ok. Imaš neograničenu moć. Pa evo druže, hajde, ako ćeš to, hajde ti proglasi sve te moguće zakone, posmjenjuju sve koji ne valjaju, napravi državu. Evo imaš neograničenu moć. Evo upravo tu hoću da kažem. Ne znam... Znaš kako oni kao, on će malo, a nama će dopustiti da naši lideri saznaju. A pritom nam je dao politički, i vidi ovo, kako kaže se krade u neviđenju. A dao nam je politički sistem u kojem od rata do ovamo nijedni izbori nisu bili fair. Svaki su se pokrali. Znači, idemo do psivanja, hop. Znači, prošli izbori 500.000 nevaših listića. I niko nije ponovio izbori. Dali su nam takva ograničenja, te nekakvi domovi naroda, vitalni nacionalni interesi, golovi. I kao vi druže, ti ne možeš izabrati, znači ne možeš, nemaš dali su ti bolesnu demokratiju i ta bolesna demokratija da ti liječi sistem. A oni su došli kao doktori koji ne žele da liječe bolesnu demokratiju, nego žele da liječe posljedice. To isto da imaš tumor i liječiš malo što ti utiče na, kako se zove, na srce, na unutrašnje organe, a ne liječiš tumor. To izliječiš tumor ili nam nametni da se skroz izliječimo, a ne pomalo to licemjerno gleda svoje interese. Evo ja sad tebe hoću da pitam, nešto sam mi naumpalo, nešto jer imam jednu ideju koja mi se vrti u glavi jako dugo. Ti si Tuzlak, čuo si za Midasa Janovića. Dobro. Ja imam izuzetno visoko mišljenje o tom čovjeku, ne znam kako ti njega vidiš. Mislim da bi bilo dobro da taj čovjek je svjetski prvak u broju krivičnih prijava, ja mislim u regionu, ili on za svaku nepravdu napiše krivičnu prijavu. Ja lično mislim da visoki predstavnik ne radi svoj posao kako treba. I da ono što radi, ne radi protiv države Bosne i Hercegovine. Evo već imamo milion primjera. A kome će ga tužiti? Tužiti ga, tražiti jednostavno sve pravne mogućnosti kako da se konačno pokrene da radi svoj posao. Isto tako mislim da je najbolja stvar da ih se opali po džepu. Imaš nekog političara, odmah krivična prijava. Ti znaš za nekakvu anomaliju, odmah ide krivična prijava. U Njemačkoj postoji takozvani Rechtsschutz. To se zove, znači, pravna, to se zove, to su advokatske kancelarije u kojima rade ljudi, gdje se uplati, ne znam, ti nije neki paušal od 100 maraka i ti si osiguran za sve vrste pravnih sukoba koji se mogu desiti u životu. Ti možeš tužiti 24 sata. Njemci su svjetski prvaci u tužbama. Oni ne žele uopšte da se ja mislim da bi to bio neki put, jer džaba priča. Džaba samo treba ih udariti po džepu. Ali problem kad ne funkcionišu institucije, nema pravosuđa. Pa gomilati, onda i te što ne rade, to bi i njih tužiti. Pa to se dešava. Pa sve živo tužiš, jer poenta priče je da moramo se boriti, moramo se usiljavati. To borba mora biti, to stoji, ali kajem problem je kad ne rade institucije. Kad ti imaš za Prokoško jezero govori 5 godina nešto... 50 krivičnih prijava. Okay, 150 krivičnih prijava, opali ga po džepu 50 puta, pa ćeš vidjeti doće. Apsolutno. Zato mislim da bi bilo dobro, ti imaš problem, javiš fino, mi se ovdje dogovorimo, idemo mirno se najuriš. A to je taj pritisak koji treba raditi. Ja zato kažem, jer treba sabirati snage koji imaju ideje. Apsolutno. Jer ja to nisam izmislio. To se već uveliko u svijetu radi. To je isto jedno sredstvo pritiska. Tako. I zato kažem, dajem samo ko ideju. Tako. Jer ovaj podcast mi pričamo, nije ovo intervju. Ja i ti smo sjeli malo da razmijenimo mišljenja.
I mislim da bi bila jedna fantastična ideja kad bi recimo taj neki moćnik platio 100.000 zato što je, ili mu sravniš to sve sa zemljom tamo i kažeš braca sljedeći put kad budeš pravio sjeti se da si izgubio. Pa ja, to bi bila pobjeda. To. Sad ja tebi hoću da pitam, pošto ova borba nije besplatna. Kako se finansirate, kako vas čovjek može podržati, ta bi bilo dobro da se taj pokret umasovi, kako aktivizam proširiti da dopre do još mladih osoba poput tebe naprednih, jer vi ste budućnost ove zemlje. I zato kažem, imate sad taj autoritet da možete i neke prijedloge iznijeti koji mislim dok je talas tu da ga treba. Znači to je naš najveći izazov, kako našu borbu proširiti, jer to je onako malo izazovno iz razloga što, znaš kako, mi djelujemo preko društvenih mreža, imamo aktivnosti, sve to radimo, ali da bi ti to proširio, ne znam, i na Mostar, i na Trebinje, i na Kupres, i na Bihać, to moraš imati ljude tamo i moraš im dati ulogu, moraš ih edukovat, moraš taj pokret na neki način sistemski tu proširiti. A da bi to uspio, potrebno ti je mnogo ljudi, potrebno je da to, znači ako hoćeš baš u svim dijelovima da ga proširiš. Onda postoji izazov tipa, logično, i to nas ljudi često pitaju, kao što vi ne postanete, ne uđete u politiku u tom smislu, da vi nešto politički radite, to nas isto ljudi pitaju. I to je nemoguće, ti da postao politička stranka, automatski politička stranka valjaš u blatu ovih svih i to isti na neki način ko oni. U percepciji ljudi, gubiš odmah na masovnosti, na sve. Jest. Da ideš kao nezavisni, nemoguće. Da ideš kao pokret građana kao u Srbiji, nemaš zakonsku mogućnost. Znači, dosta je tih otežavajućih okolnosti, a izazovno je što, i to je jedan izazov s kojim se suočavamo, ti kad se boriš protiv sistema, jako dugo ti treba da nešto promijeniš. To je, na primjer, naš veliki problem. Mi da izmijenimo nešto, da promijenimo, prođe 6 mjeseci, godina dana, 2 godine, evo, borba za Prokoško će trajati sigurno 3-4 godine. To je puno vremena. A da imamo nekog na poziciji moći, da je taj načelnik funkcije po navodnim znacima normalan, pošten, on bi to za 5 minuta mogao raditi. Teško je kad udaraš ljude na pozicijama moći, a nemaš mogućnost da dođeš na tu poziciju. To je izazov. Mislim da si sam rekao, možda bi trebalo potražiti nekoga ko bi legitimno predstavljao interese za koje se vi zalažete, odnosno svi mi u vlasti. Ko što je, recimo, izvini što te prekidam, bilo, ne znam ti, ako se sjećaš, ti sam mlad, Sinn Féin u Sjevernoj Irskoj, mislim da se tako zove, je bila politička partija koja je bila povezana sa tadašnjom terorističkom, gluho i daleko bilo da se bavilo terorizmom, ali terorističkom, kako se zove, Irom. I oni su bili politički pokret, a ogranak je bio vamo na drugoj strani. To da, ali ovdje, hajde da kažemo, aktivizam, na drugoj strani imamo predstavnika koji se bori za to u institucijama vlasti. Jes, ali pod uslovom da ne bude da mi svi budemo jedno. U kontekstu da je nama dosadlo da nas i tu neko drugi po navodnim znacima predstavlja. Hoćemo mi kao mladi perspektivni ljudi sami sebe predstavljamo. Da izabere se nešto da se vidi. Mora se tu nešto raditi. Pa to su izazovi. Ja ti samo govorim rješenja. Ti da kažeš sutra, pošto pričamo otvoreno, ti da kažeš sutra, ne znam, karton revolucija pravi svoj ogranak političke stranke. Pozivamo sve ljude, ideja je, nema nacionalizma, nema rudarenja sad u grubo, nema nepravde, rušimo, idemo porušiti sve. Ko hoće Bujrum, ljudi će reći, vidiš, cilj im je bio da uđe u politiku, bla, bla. Mislim, i nije ni bitno što će to ljudi reći. Boli nas briga, mi kažemo, mi ćemo raditi ovo, makar ostao još jedan čovjek koji nas podržava, mi ćemo raditi jer mi radimo ovo iz srca. Ali to problem u percepciji ljudi će reći, nije to, vidiš ti, to i odmah će izaći neki problem, po navodnim znacima. Ovako, kad mijenjaš, mi smo se za konju uporili da zaustavimo sjeću šume u zaštićenom pejzažu 2,5 godine i još uvijek nismo, trebamo doći sad do kraja.
Znači, a da mi imamo ministra, bubam, da je naš čovjek, da mi kažemo ministra sutra potpiši, gotovo, nema, doviđenja. U 5 minuta. Ova država bi iz to buldožerom, znači poravnali bi sve. To je taj izazov koji ja kažem, šta idući korak u rad. U Srbiji, na primjer, ima super jedna metoda. U Srbiji grupe građana mogu izaći, na primjer, na izbore. I oni mogu reći, i on to govore, kažu tipa, bio je teoretičar zavjere, Nestorović. On je, na primjer, rekao, evo idemo mi, izlazimo na izbore. I ostvaruju toliko puno glasova da su u Beogradu nije mogla vlast bez njega formirati. Ludilo je napravio. Ali kod nas nema tamo, da mi sad kažemo, ok, nismo politička stranka, pokret smo, hoćemo da izađemo na izbore, da se ljudi okupe, nezavisni, časni ljudi oko naše ideje, ideja nam je to, ne ulazimo u politiku, kandidujemo se, dajemo našu ideju, ako će ljudi zaberu, ako neće, nastavljamo ko smo radili, nemamo tu zakonsku mogućnost. I to ti govorim o izazovima, jer mnogo je lakše ti kad imaš neku ideju, kad kažeš, ok, borimo se za tu ideju, idemo svi od Bihaća do Trebinja, u tom smjeru, ako uspijemo, dobijamo pozicije, dobijamo funkcije i nema, znači, nema više, nema da u Varešu može dozvola, ne može. Mi sad držimo to ministarstvo, ne može. 58.000 mi dostave elaborata, ne može. Doviđenja, čao. Ali to je teško doći. A s druge strane, da dođeš preko nekih političkih stranaka, sve te političke stranke su većini slučajeva po nekim uticajem, moraš se prodat nekom i odmah moraš i nešto to je izazov. To je o tom ti ja govorim. Nisam fan Bakira Izetbegovića, ali jednu stvar je rekao, ne možemo s tribina uticati na tog utakmici. To mi govorimo. O tom ne ja pričam. Ne možeš s tribine ući, znači moraš biti Džeko i zabi gol. Da bi ušao moraš ući u taj mulj. Mi smo shvatili kako funkcioniše sistem, kako ga treba mijenjati, sve smo pohvatali, sad je samo izazov kako našu ideju da proširimo sigurno, i da ih uzmemo. Ma ja mislim nama... Još milion podcasta imat ćemo ali govorim da razmišljaš u tom pravcu, jer progresivni ste, vidite stvari kako treba, ide i pošten ste, imat ćete podršku naroda, to je bez danjeg i sad tu treba uobličiti, artikulisati te zahtjeve i jednostavno prekinuti ovu agoniju. Znate vi šta znači sloboda? Ja u ovoj državi se osjećam zarobljen. Ja ne osjećam se slobodno ovdje. Ja ne mogu da se izjasnim u mojoj rođenoj državi kao Bosanac Hercegovac. Za mene je to poraz. Ja ne znam ni jednu državu na planeti koja se odrekla ljudi koji se identifikuju po njenom imenu. Ja ne znam, znam se Francuza da mu zabraniš da bude Francuz ili zamisli da mu zabraniš Njemcu da bude Njemac. On može biti Bavarac, može biti, ne znam ti nija, Švabo, može biti, kako se već oni zovu gore. Da Australijancu zabraniš da bude Australijanac. Može biti Englez, može biti ovo, ali hoće on da bude Australijanac. Ili Amerikanac da budeš Amerikanac, može biti Italijan, može biti što god hoće, ali on je Amerikanac. I mi nikako da dođemo do toga da počnemo razvijati državotvornu svijest, da počnemo voditi računa o sebi, da ovu bagru koja nas pljačka ovdje. I to je ideja koja se mora. Mi kod država, evo, gdje ide Bosna i Hercegovina kod država? Nemamo mi strategije. Koja je strategija, bilo koje stranke? Nebitno je nacionalistika. Koja stranka, izvijene, molim te, djeluje na celokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine? Nađi mi jedno. Tako je. Kakav je to način? Tako je. A kako mi možemo? Kaže, ovi ćemo mi ovdje, ovo što ima oko Sarajeva, pa vi malo gore tu. Ne može se tako voditi država. Tako je. Znači, korijente promjene. Jer to mogu budalama pričati. Tako je. I meni nema ništa ponosnije kad idemo u istočno Sarajevo, ljudi časte, ljudi govore svaka čast. Tamo žive normalni ljudi. Tako je. I to je to, zato što niko nije nikad objedinio ljudi oko istinskih problema. Nije rekao, hajmo da mi uspostavimo glupi, po navodnim znacima, tramvaj od Sarajeva do istočnog Sarajeva, da ljudi koji de facto rade u Sarajevu, školuju se u Sarajevu, mogu normalno se preveza, ne moraju hodati pješke do Dobrnje, pa iz Dobrnje traži tramvaj, pa više bliže ja iz Tuzle dođem do Sarajeva, nego 6 kilometara. Znaš li ti činjenicu
da 40% pala nikad nije došlo u Sarajevo. Još uvijek vlada nekakva strah, dogme neke da će ih ovdje neko ili ljudi ne idu tamo uopšte. Samo hoću nešto reći. Mi smo nekad bili olimpijski centar. Znači ovdje su održali 14. zimske olimpijske, ne možemo, ali nije to poenta priče. Danas imamo zimsku sezonu koja ne postoji. Znam to, znači olimpijski centar, zamisli sad jedan Lillehammer ili zamisli jedan Calgary koji više nema zimsku sezonu, a imao zimske olimpijske igre. Pa Sljeme u Zagrebu je brdašce neko i to umjetno, pa oni imaju kup. Mi ga nemamo u Bosni i Hercegovini, imali olimpijadu. To govori o svijesti ljudi kako su uništili apsolutno sve što ima logiku. Sad ti govorim jednu stvar, dođu ti gosti. Znaš ti da ne postoji uopšte transport? Normalno kad dođu bilo gdje u svijetu, sletio si na aerodrom, dobar dan, želio bi na Jahornu. Nema veze između aerodroma i Jahorne. Nego čekate Bajro ili Milutin koji te ovako ošacuje koliko te mogu uzeti dogore i svaki put kažeš gore izađe, ne znam koliko na taksimetru, 50 maraka i kaže zato što imaš 3 kofra, to ti još 50, ne znam, 45, pošto jer da ti kažeš, ne znam ko, pa to su pljačke. Da. I kakav mi hoćemo da razvijamo turizam. Mi hoćemo da se bavimo ozbiljnim stvarima. Ljudima. Mi milion stvari moramo mijenjati. Zato kažem, podržavam, cijenim, poštujem, svaka vam čast. Mijenjat ćemo i to idemo se boriti. Vidjet ćemo, niko ne zna kakav će biti rezultat, tako da ja znam, to je prednost. Ako budemo prestali, rezultat će biti poraz. Tako je. A ako budeš nastavio ovako ko si u Loznici, preporučujem kad budete gledali ovaj podcast da pogledate ovog divnog momka kako je uspio objediniti region i kako svi ljudi ovdje vape za istim vrijednostima. Tako je. Kapa do poda i koliko smo opet, ja moram pitati mog šefa, jel, kako se dopalo kod nas? Ma super, svaka čast, radite super stvar. I hoću još jednu stvar da te pitam sad. Čuveno Balkan Rules pitanje. Jesam li nešto trebao da te pitam, a imao se želju da to kažeš, a nisam? Borba je univerzalna, tako da sve smo obuhvatili. Bitno je da širimo svijest i da budemo spremni da se borimo. To je bitno. A kakav je način borbe, da li je to neki konkretan problem ili nešto uopšteno, to je manje bitno. Bitno je da smo se dotakli ovih svih tema. Adi Legendo, želim ti sve sreće ovog svijeta, hrabro, naprijed, bravo za sve što radiš i tvoje kolege. Želim samo da jednog dana se probudimo u državi kako je ti vidim. Ma hoćemo, ja šta, nema dalje. Evo ruke, nek si mi živ i zdrav. Ljudi, ugledajte se na ovu djecu, ugledajte se na ove momke, počnemo da dišemo punim plućima, krenimo naprijed i podržimo sve progresivne ideje. Do sljedećeg podcasta želim vam sve sreće ovog svijeta.